हज़रत ग्रामी, यहाँ हमारे इजलास की पहली मजलिस पूरी हुई और दूसरी मजलिस का आगाज़ हम करने वाले हैं। कबल इसके उसका आगाज़ करें, हम चाहते हैं कि दूसरी मजलिस भी तिलावत कुरान पाक से शुरू हो। लिहाजा मैं जनाब अरशद मीर साहब के साहबजादे जो सूरत से तशरीफ़ लाए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर सी चंद आयात की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.